जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलामी वसलम कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। जैसा कि दोस्त जानते हैं मैं हमेशा वो बात करता हूँ तो दूसरे नहीं करते। आज मैं खान साहब पे एक ऐसी बात करने लगा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं कही। इमरान खान ने जो 22 साल मेहनत की है, जो उसने कौम के लिए किया है, जितना वो चीखा है, जितना पुकारा है, जितनी उसने आवाम की इस्लाह के लिए अल्फाज कहे हैं, इमरान खान को पहाड़ों ने सुना तो वो मोम हो गए, इमरान खान को दरियाओं ने सुना तो वो थम गए, इमरान खान को परिंदों ने सुना तो वो चलते उड़ते हुए रुक गए, फजाओं ने सुना तो मशहूर हो गई, सितारों ने सुना तो जगमगा उठे, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सुना तो अहले मगरब के बराबर खुद को कर लिया, आलम कुफर ने सुना तो थरथरा उठे, आलम इस्लाम ने सुना तो कायद मान लिया, इंडिया ने सुना तो दबक गया, जागीरदारों ने सुना दुम दमा के बैठ गए, चोरों ने सुना तो कांप उठे। ऐ पाकिस्तानियों तुम्हारे सीने में दिल नहीं, ऐसे सिंगलाख है जहां इमरान खान की किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। तुम नहीं जानते आज वो किन हालात से गुजर रहा है। मेरे ऊपर एक बार नहीं दर्जनों बार ऐसे हालात आए हैं, मैं दर्जनों बार इस इम्तिहान से गुजरा हूं। ये ABCD सब फजूल होते हैं, क्लासे रवैयों का नाम होता है, और जो रवैया उसके साथ वहां किया जा रहा है वहां इंसान पल पल मरता है, पल पल जीता है। आप क्या समझते हो कि जो मीडिया वाले बताते हैं कि इमरान खान को ये ऑफर की जा रही है कि तुम बरून मुल्क चले जाओ, या ये ऑफर की जा रही है कि कुछ सालों के लिए सियासत से अलग हो जाओ, या ये ऑफर की जा रही है कि अपनी जगह पे दूसरा लीडर ले आओ, ये बिल्कुल झूठ है। मैं अपना एक छोटा सा तारफ कराता हूं। PTI पे कितना बड़ा बुहरान आया, कितने बुरे हालात आए, मैं अपने घर में मौजूद रहा, व्लॉग बनाता रहा, मुझे क्यों नहीं किसी ने छेड़ा। मुझे अल्लाह ने कोई मुकाम दे रखा है जिस वजह से नहीं छेड़ा। दोस्त नहीं जानते कहां तक है, कहां तक मुझे मालूमात मिलती है। इमरान खान को ऑफर ये नहीं की गई कि तुम मुल्क छोड़ो, इमरान खान को ये ऑफर की गई अपना बयानिया यही रखो, बातें यही रखो, कौम के सामने यही रखो, लेकिन कौल और फेर में तजाद पैदा कर लो। हम तुम्हें वजीर आजम बनाते हैं, बार बार बनाते हैं, तुझे उसे आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि तुम्हें वर्ल्ड का लीडर बना देंगे, आलम इस्लाम का लीडर बना देंगे, लेकिन एजेंडा हमारा चलेगा। तुम कौम के लिए ना करो, लेकिन वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मुझे अपनी जात से कोई गर्ज नहीं है, अब जो कुछ मैंने करना है, मेरा जीना मरना इस कौम के साथ है। यहां पे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं और हड्ड बीती देता हूं। एक माई थी और एक बाबा था और एक उसकी बेटी थी, मेरे करीबी अजीज थे। उन्होंने एक छोटा सा कुत्ता पाला, बड़ा हो गया, बाबा जी फौत हो जाते हैं, उस औरत का और मेरा निकाह हो जाता है। कुछ अरसा गुजरता है, एक दिन मैं और मेरी वाइफ हम बैठे बातों में कुछ कर रहे हैं तो कुत्ते पे बात आई। उसने मजाक में मुझे कहा कि इस कुत्ते से अगर मैं ये कहूं कि वो आपको पकड़े, ये आपको पकड़ सकता है। मैंने कहा शर्त लगा लो, अगर मैं कुत्ते को कहूं कि तुझे पकड़िए, तुझे पकड़ेगा। उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, दुनिया की कोई बात कहोगे मैं मानूंगी अगर ऐसा हो जाए। मैंने कहा चलो कुछ टाइम ठहर लो। मैंने कुछ देर गुजरने के बाद अपनी बीवी से ऐसे बातों बातों में पूछा, मैंने कहा कि बाबा जी की कुछ चादर है जिसे धोती भी कहते हैं। उसने कहा उसकी पड़ी हुई है। मैंने कहा एक देना जरा, मैंने बांध लिया। उसने दी और मैंने बांध ली। बांधने के कुछ देर के बाद मैंने कहा यार मुझे याद आया तूने वो कुत्ते की बात की थी। कह रही हाँ। मैंने कहा आओ चले कुत्ते के पास। कुत्ते के पास गए, उसने उसे देखा, मुझे देखा। मैंने कहा इसे कह के मुझे पकड़े। उसने कुत्ते को इशारे किए, कुत्ता ऐसे मुझे देख रहा है और मेरे कदमों में आके सर रख रहा है।
वो बार बार कह रही है, हर किस्म के इशारे कर रही है, कुत्ता नहीं कर रहा। मैंने कुत्ते को इशारा किया और कुत्ते ने उसे पकड़ लिया। वो सर पकड़ के बैठ गई। वो मुझे कहे कि मुझे कोई समझ नहीं, मुझे कह रही आप जादू आपने किया है, कोई अमल किया है। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उसको बताया कि मुझे ये बता, इस घर का बड़ा कौन था? उसने कहा अब्बा। मैंने कहा कि मैंने अब्बे का तहमद बांधा है, धोती बांधी है, और उसने उस धोती की इतनी लाज रखी है, वो मेरा गर्विदा हो गया। और एक और बात बताऊं, वो धोती वाले वाक्य के बाद मैं जब भी गांव जाता था, अभी मैं 1-2 किलोमीटर दूर होता था तो कुत्ता घर में बता देता था कि मैं आ रहा हूं, और उसे पता चल जाता था। फिर क्या होता है, मैं गिरफ्तार हो जाता हूं। मेरी बीवी को कोई पता नहीं, कुत्ता खाना पीना छोड़ देता है। वो परेशान हो जाती है कि सरवर को कुछ हो गया। वो फोन करती, उसे पता चलता है मैं गिरफ्तार हो गया। उसके बाद कुत्ते ने खाना पीना छोड़ दिया और इसी हालत में कुत्ता मर गया। खान साहब, आप चले हैं कौम बनाने, हमसे तो वो औरतें बेहतर हैं जो आज डटी हुई हैं। हमें तो ये चाहिए कि चूड़ियों की लोग बात करते हैं, मैं चूड़ियों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा वो बात करता हूं जो किसी ने ना की हो। जाके मां के आंचल में छुप जाओ, मां की गोदों में बैठ जाओ, इससे बेहतर है। क्या है? सोशल मीडिया का दौर है जी, ये हो रहा वो हो रहा, बेवकूफ बनाया हुआ सोशल मीडिया ने आप लोगों को। ऐसे ऐसे थंबनेल बना देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्या है साइफर? ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ नहीं हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सारे केस नहीं जा रहे। ये भी उनकी एक बात मान ले तो सारा कुछ हो सकता है। सोशल मीडिया का फायदा उठाना है। और मुझे ना सुनो यार, मुझे नहीं ऐसे जाली थंबनेल बनाने, मुझे आप लोगों के मतलब की बात नहीं करनी, जो आपके दिल को भाए मुझे वो बात नहीं करनी। मैं वर्करों से मुखातब हूं। वर्करों, मुझे एक बात बताओ, इमरान खान ने आपको यकजा कर दिया, लेकिन अंदर का बुत आप बाहर नहीं निकाल पाए। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, जब मैं वर्करों को कहता था कि तुम दरख्वास्तें दो टिकटों के लिए, तो वर्कर आगे से क्या कहते हैं, जी हमारे पास V8 नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं है, हमारे पास कोठी नहीं है, हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है। तो मुझे ये बताओ, जब आप लोगों ने आगे नहीं होना तो खान साहब क्या करेंगे? ऐसे मस्टंडो, उसने अपने साथ एक सेटअप तो बनाना है। जब वर्कर आगे नहीं बढ़ेंगे, वर्कर आगे नहीं होंगे। जिन दिनों लाहौर में एहतजाज चल रहे थे खान साहब की गिरफ्तारी के सिलसिले में, वहां काम हो रहा था, मैंने ग्रुप में देखा कि लड़के ने मैसेज किया कि मैं फिरोजपुर रोड पे हूं, ट्रैफिक रमा धमा है, कोई बंदा नहीं है यहां, ऐसा है वैसा है। मैंने उसको रिप्लाई दिया कि मुझे ये बता कि तू बंदा नहीं है, तू इंसान नहीं है, तू PTI का नहीं है। तूने ग्रुप में मैसेज कर दिया, सड़क के दरमियान खड़ो होके इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा, खुद लीडर बन, फिर देखना क्या होता है। और उस लड़के ने मेरे बाद में इनबॉक्स में मैसेज किया, जी मैंने आपकी बात सुन के नारा लगाया, लोग चलती हुई गाड़ियों को रोक के रोड ब्लॉक करके मेरे साथ शामिल हो गए एहतजाज में, और रोड ब्लॉक हो गया। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, ये हमारी रेड लाइन है। कहां गई वो रेड लाइन? आज जानते हो वो किन हालात से गुजर रहा है, कितना तंग किया जा रहा है, कितनी अजीतें दी जा रही हैं, और वो अजीतें जी रहा है। वर्करों, मुझे ये बताओ, एकदम एक टाइम तय कर लो, सारे घरों से निकल के बाहर सड़क पे आके बैठ जाओ, फैमिलियों समेत आ जाओ, बच्चे औरतें सारे आ जाओ, पूरी पूरी फैमिली आ जाओ।
اور تم نہیں جانتے یہ فورسز تمہارے حق میں ہیں، تمہاری فیور میں ہیں۔ یہ کچھ دنوں کی بات ہے، بلکہ کل کی بات مجھے ایک دوست نے بتائی، بڑی ہائی لیول کے ادارے کے افیسروں کے درمیان وہ بیٹھا تھا جب خبر چلی کہ ملٹری کورٹ ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارے افسر خوش ہو گئے۔ میری بعض افسروں سے بات ہوئی ہے، میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں۔ جب میں پوچھتا ہوں آپ پھر ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ کہہ رہے یار ہم مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنا ہمیں حکم ملتا ہے اس کا ہم 2% یا 1% کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ تر میڈیا کا پھیلایا ہوا پروپوگنڈا ہے، اتنا کچھ ہم نہیں کر رہے۔ بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں ہوتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، رپورٹ بنا کے دیتے ہیں بھیا نہیں ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ عمران خان ٹیپو سلطان بن گیا، لیکن یہ قوم میر صادق بن گئی ہے۔ خان صاحب آپ کو ہم پہ محنت کرنے کی بجائے اس سے بہتر تھا کوئی کتوں کا بہت بڑا فارم بنا لیتے جس میں ہزاروں کتے پالتے، آج وہ جیل کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتے، آج وہ آپ کے اوپر اپنی وفائیں نچھاور کر دیتے، وہ آج آپ کو دکھا دیتے کہ آپ کیا ہے۔ ہم تو اس جانور سے بھی گیا گزرے ہیں، کن کے لیے خود کو ہلکان کر رہے ہو؟ ہمارے اندر بغیرتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری مثال تو ایسے ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کزنوں نے یا اس کے بھائیوں نے اٹھا کے کہیں پھینک دیا۔ وہ ایک اس دور میں ان کو چوڑے کہتے تھے۔ پرانے دوروں میں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ فلش سسٹم نہیں تھا تو وہ آگے بنا ہوتا تھا 24 گھنٹے، اس میں سارے حاجت پخانہ کرتے تھے اور وہ آتے تھے صبح، وہ اٹھا کے لے جاتے تھے۔ وہ پخانے اٹھانے والا بندہ تھا، اس کو بچہ مل گیا، اس نے گھر میں لے گیا، اس نے بھی وہی کام سکھانا تھا جو وہ خود کر رہا تھا، بچے کو بھی سکھا دیا۔ بچہ جب مرنے کے قریب آیا اس نے پوری فوج کو حکم دیا پوری سلطنت چھان مارو اور میرا بیٹا ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ اسے نجومیوں نے بتایا تھا وہ ابھی تک زندہ ہے، اس کی کوئی نشانی تھی، وہ نشانی بتا دی گئی۔ ڈھونڈتے 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 ایک جگہ سے وہ گندگی اٹھا رہا ہے، انہوں نے دیکھ لیا، اسے پکڑا، وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے جی مجھے کام کرنے دو، ہم کھائیں گے کہاں سے، ہوگا کیا؟ وہ لے کے گئے، نہلا دہلا کے اس کو زری لباس پہنا کے تخت پہ بٹھا دیا اور وہ آگے سے چیخے مار رہا ہے۔ جب بادشاہ بن گئے تو انہوں نے حکم ماننا تھا، اس نے کہا یہ سارے ادھر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ آپ حکم کریں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے۔ اس نے کہا جو میں کہوں گا وہ کرو گے؟ اس نے کہا جی بالکل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری وہ ٹوکری، میرا وہ جھاڑو اور ایک وہ پلیٹ سی چھوٹی سی ہوتی تھی جسے گندگی اٹھا، کہہ رہے وہ تینوں چیزیں اٹھا کے لے آؤ۔ وزیر اٹھا کے لے آئے، ٹوکری سر پہ رکھی، ہاتھ میں جھاڑو پکڑا اور چل دیا۔ وہ سارے چاروں طرف اس کے، وہ آگے سے کہہ رہا آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا میں آپ کا حکم مانوں گا؟ انہوں نے کہا جی وعدہ کیا تھا، آ جاؤ میرے پیچھے۔ جا کے گندگی اٹھانی شروع کر دی۔ وہ منتیں کر رہے ہیں جی آپ بادشاہ ہے، کہہ رہا خدا کے بندو گھر میں میری بیوی ہے، 2 بچے ہیں، وہ کھائیں گے کہاں سے اگر میں یہ نہیں کروں گا؟ یہ حالت ہے ہماری، ہمارے دماغوں میں گندگی گھس گئی ہے۔ ایک اسی طرح کا بنگی تھا، وہ ایک عطر والی دکان پہ چلا گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب اس کو مختلف وہ نا سینٹ وغیرہ خوشبوئیں سنگھا رہے ہیں جن سے ہوش آتی ہے، نہیں آ رہی۔ اس کا پیٹی بھائی یہ گزر رہا تھا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یار یہ ایسے ایسے ہو گیا، اب اسے ہوش ہی نہیں آ رہے۔ اس نے کہا اس کو اٹھا کے باہر تھڑے پہ رکھو۔ تھڑے پہ رکھا، گٹر سے تھوڑی سی گندگی اٹھائی، لا کے ناک کے قریب کی، وہ گندگی سونگتے ہی اچھا بلا ہو، سونگتے ہی اچھا بلا ہو۔ اے میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، بات ہوتی جو پھولوں کی سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ اہل گلشن کو خون کی ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ کچھ خدا کا خوف کر لو۔
جو سچی بات کہتا ہے اس کی بات سن لو. میں بیمار ہوں، موروں کا مریض ہوں، میں باہر نکلنے کو تیار ہوں، لیکن کیا ہے مجھے پتا ہے ہزاروں لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں اور بے شمار میرے شہر کے لوگوں کی پوری کوشش ہے میرا چینل نہ چلو یا نہ چلے میرا چینل. میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں تو خدا کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں. نہ کوئی دیکھے نہ کوئی سنے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں پیسوں کے لیے کر رہا ہوں، میں ڈالروں کے لیے کر رہا ہوں. نہ مجھے ڈالر چاہیے نہ مجھے پیسہ چاہیے. میرے جیسا لوور مڈل کلاس کا بندہ اکیلا ان کو کئی دفعہ نتھ ڈال چکا ہے. آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے نام پہ جب گرفتاریاں ہوتی ہیں میں خود تھانے جاتا ہوں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو. نہیں کرتے. اگر کسی نے یہ سچائی جاننی ہے تو میرے گھر آ جاؤ، میں بیٹھ کے سنا دیتا ہوں کہ کیوں نہیں مجھے پکڑتے. اس لیے کہ آدھے سے زیادہ زندگی میں جیل میں گزار چکا ہوں. وہ تنگ آ گئے ہیں، جیل تنگ آ گئی، افسر تنگ آ گئے ہیں میرے سے. وہ ہاتھ جوڑتے بابا جان چھوڑ ہماری. کوئی جگنو ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو یارو، اپنے گھر کا خیال رکھنا.